وقد ورد من سمع المؤذن وهو صحيحا وليس يشغله شيء ثم صليت الصلاة وأتى وصلى بعد ذلك لا يقبل الله منه صلاة. Barang siapa, kata beliau, yang mendengarkan azan, dia mendengarkan azan tapi dia tidak keluar dan dia tidak meresponnya, maka nanti di saat dia datang dalam keadaan terlambat melaksanakan sholat, maka sholat itu tidak akan diterima oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idhni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan itu kita diizinkan oleh Allah untuk hadir di tempat-tempat mulia seperti ini, dan kita semuanya bersama menyaut daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa habib rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Allah subhanahu wa ta'ala da'ana lima yahyi biha Allah qulubana wa arwahana. Allah memanggil kita, mengajak kita kepada tempat-tempat yang dapat menghidupkan kita punya hati. Qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Allah berfirman dalam Al-Quran, wahai sekalian orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah, penuhilah panggilan Rasulullah yang mengajak kalian untuk menghidupkan hati-hati kalian. Al-istijabatu istijabatun qalbiyah thumma istijabatun jasadiyah. Kita memenuhi panggilan Allah, yang dimaksud di sini adalah memenuhi panggilan hati untuk menghidupkan kita punya hati, dan juga memenuhi panggilan secara jasad. Kita hadir ke tempat ini dengan jasad kita. Wa min al-istijabatu ar-ruhaniyah aw al-istijabatu ar-ruhiyah wal jasadiyah an waffaqana Allah subhanahu wa ta'ala wa addayna hadhihi al-fariḍah fi jama'ah. Kita ini sudah termasuk daripada golongan orang yang memenuhi panggilan Allah, baik memenuhi panggilan secara ruh, begitu juga secara jasad. Buktinya kita pada subuh hari ini dimudahkan Allah, digerakkan langkah kaki kita untuk bisa melaksanakan solat subuh berjamaah. Wa khurujna li salat as-subh fi jamaah hadhihi min al-istijabatu alladhi yazid Allah biha al-iman wa yabda biha al-mu'min fi yawmihi al-mubarak bi salat al-fajr fi jamaah. Memenuhi panggilan Allah secara ruh, inilah keluarnya kita dari rumah menuju ke masjid ini di dalam rangka melaksanakan solat subuh berjamaah. Inilah kita memenuhi panggilan Allah secara ruh, secara batin, dan disinilah di saat Allah subhanahu wa ta'ala kepingin meningkatkan kualitas keimanan kita, sehingga di hari ini kita mulai hari kita dengan keberkahan. Kita mulai dengan melaksanakan solat subuh berjamaah. Kama jaa fil hadis, man shalla al-fajr fi jama'ah asbaha nashitan qawiyan wa barakallahu lahu fi rizqi dhalika al-yawm. Barang siapa yang bisa solat subuh berjamaah, maka di pagi hari dia akan hidup dalam keadaan semangat, dalam keadaan
segar, dalam keadaan penuh dengan keberkahan. وهي أول ما يبدأ بها المؤمن في يومه مقابلته لله سبحانه وتعالى في صلاة الفجر. Usahakan setiap mukmin itu harus memulai daripada setiap harinya, yang pertama kali yang harus dia lakukan adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu dimulai dengan salat subuh berjamaah. فإذا وقف في الصلاة يستشعر استشعارا حضور قلب وخشوع أنه واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. Dan harus kita rasakan di saat kita melaksanakan salat subuh berjamaah setiap harinya ini dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang hudur. Hadirkan hati kita seakan-akan kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala يكتب لنا في صلاتنا ما حضرت فيها قلوبنا وعقولنا في الصلاة، يكتب لنا على قدر الحضور. Karena pahala daripada salat kita itu ditulis oleh Allah sesuai dengan kadar kekhusyuan hati dan fikiran kita di dalam salat. وقد وصف الله المؤمنين سبحانه وتعالى في سورة المؤمنين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Allah mensifatkan orang-orang mukmin yang sejati adalah, Allah berfirman dalam Al-Quran, telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman yang beruntung ini? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mana mereka khusyuk di dalam salat mereka, itulah orang mukmin yang beruntung. قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وارضاه: الصلاة التي لا يحضر فيها القلب هي أقرب إلى العقوبة والعياذ بالله. Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan salat yang tidak hadir hatinya justru malah menyebabkan orang itu lebih cepat untuk mendapatkan siksaan dari Allah. فإذا حضر في الصلاة أن يكون حاضر القلب وحاضر العقل ويسمع ما يقرأ الإمام. Kalau sudah melaksanakan salat berhadapan di hadapan Allah, maka hadirkan hati, hadirkan fikiran, dengarkan apa yang dibaca oleh imam. وسمعنا في صلاة الفجر الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. وقال سبحانه وتعالى إن للمتقين مفازا. Sebagaimana kita dengarkan tadi di dalam salat subuh, bacaan imam yang membaca ayat inna lil muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu adalah keberuntungan yang besar. Wa ma'na al-muttaqin al-hadirin fi shalah, al-khashi'in fi shalah, al-mutadallilina baina yaday Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang bertakwa itu? Orang bertakwa itu banyak definisinya, di antaranya kata beliau orang yang khusyuk di dalam salat, orang yang hadir hatinya di dalam salat, orang yang merasa hina di hadapan Allah, itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wa tastas'ir istish'aran kamilan 'indama taqul Allahu akbar annahu akbar min kulli shay'in fi hadhihi ad-dunya. Dan kita harus rasakan betul-betul di saat kita mengucapkan takbiratul ihram, mengucapkan kalimat Allah Maha Besar, Allahu Akbar, kita harus rasakan bahwa tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ahli al-ilm عندما يرفع يديه يستشعر أنه يرمي الدنيا وراء ظهره. عندما يقول الله أكبر يرمي الدنيا ومشاغل الدنيا وهموم الدنيا وراء ظهره ولا يلتفت إليها ويحضر بقلبه بين يدي الله. Ulama mengatakan di saat kita mengangkat kedua tangan kita untuk melakukan takbiratul ihram,
Itu para ulama mengatakan seakan-akan kita melemparkan dunia dan seisinya di belakang kita di saat kita mau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza bada'a fi qira'at al-Fatihah yabda'u bismillahir rahmanir rahim thumma tamjidan wa ta'ziman lillahi subhanahu wa ta'ala biqaulika alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian setelah kita sudah takbiratul ihram, sudah masuk di dalam solat, maka dimulai dengan pembacaan surat Al-Fatihah yang dimulai dengan basmalah, kemudian disusul dengan kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. ثم يبدأ المؤمن الحاضر الخاشع بتمجيد الله وتعظيم الله بعد الثناء عليه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Kemudian setelah basmalah, kemudian bersyukur sama Allah, hamdalah, disusul setelah itu dengan pujian-pujian kepada Allah, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, yang itu isinya adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Maliki Yaumiddin wa huwa yaumul akhirah, yaumul jazaa, yaumul qiyamah la yamlikuhu illa Allah Subhanahu wa taala. Maliki Yaumiddin adalah zat yang berkuasa nanti di hari kiamat, yang tidak ada satupun yang bisa berkuasa pada hari itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Thumma yabda' bi khitab al-mukhatabah iyyaka na'budu ya Rabb ana waqifun baina yadayk fil ibadah mutadallilan khashi'an la a'bud illa anta ya Rabb. Kemudian kita seakan-akan berdialog langsung dengan Allah dengan kalimat iyyaka, kepada engkau, seakan-akan Allah ada di hadapan kita. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah, kami menyembah, dan kami tidak akan menyembah siapapun selain engkau ya Allah. Fala yaqul ahaduna iyyaka na'budu wa huwa yufakkir fi salatihi سواء كان بأمور الدنيا أو سواء كان في أكل أو في شرب أو في زواج أو بعضهم يفكر في الصلاة والعياذ بالله في معصية الله وهو يقول إياك نعبد. هذا أول الكذب الذي يكذب به الإنسان. Maka tidak pantas seorang mukmin di saat salat mengucapkan kalimat iyyaka na'budu, kepada engkau kami beribadah, kepada engkau kami menyembah, tapi hatinya mikirkan dunia, hatinya mikirkan makan, minum, kawin, mikirkan hal-hal yang bersifat duniawi. Ini sebenarnya sudah bisa dikatakan pembohongan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. تقول الملائكة يا ابن آدم أتكذب على الله تقول إياك نعبد وأنت تعبد غيره في الهواء في الصلاة. Kata malaikat mengatakan, wahai anak cucu Adam, apakah kau mau membohongi, mendustakan Allah? Kau mengucapkan kalimat hanya kepada engkau ya Allah kami menyembah, tapi pada realitanya sehari-hari yang kita sembah bukan Allah, tapi yang kita sembah adalah hawa nafsu kita. ومن علامة الخشوع يقول العلماء إذا وقف أحدنا في الصلاة لا يدري من عن يمينه ولا يدري عن شماله ويكون بصره إلى سجوده. Di antara tanda-tanda atau orang-orang yang khusyuk adalah di saat dia melaksanakan salat, dia tidak tahu siapa kanannya, dia tidak tahu siapa kirinya, dia fokus hanya memandang di tempat sujud. فإذا استشعر ذلك نال بركة الصلاة وخيرات الصلاة وأسرار الصلاة ويخرج عندما يقول السلام عليكم ورحمة الله وقد تنور ظاهره وباطنه بأنوار الصلاة. Di saat dia sudah menjalankan salat dengan khusyuk dari awal sampai akhir, maka dia akan mendapatkan kebaikan salat, mendapatkan keberkahan salat, mendapatkan rahasia salat, sehingga dia keluar dari salatnya tak kala mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, maka seluruh jasadnya akan diberikan cahaya salat oleh Allah Subhanahu wa taala. As-salatu tabda'u bi ismillah Allah wa tantahi bi Allah. Allahu akbar,
Assalamualaikum warahmatullah. Salat ini dimulai dengan nama Allah, Allahu Akbar, Allah, dan ditutup juga dengan nama Allah, Assalamualaikum warahmatullah. وقد ورد إذا صلى أحدنا صلاة الخاشعين الخاضعين تطلع الصلاة ولها ريحة طيبة ولها أسرار وأنوار، فتقول الملائكة لمن هذه الصلاة؟ وتقول الصلاة حفظك الله كما حفظتني. Salat yang kita laksanakan dengan khusyuk dan hadir hati, maka salat ini di saat dia mi'raj naik ke atas, dia memiliki aroma yang sangat wangi sekali. Salat yang khusyuk. Kemudian salat ini berdoa, mendoakan orang yang melaksanakan salat dengan khusyuk itu, dia mengatakan hafizakallah kama hafiztani. Mudah-mudahan Allah menjaga engkau sebagaimana engkau telah menjaga aku, kata salat tersebut. ويفتح لها باب السماء الأولى، السماء الثانية، السماء الثالثة إلى السماء السابعة، وتجلس تحت العرش تدعو لصاحبها. Salat itu akan naik ke langit pertama, kedua, sampai langit ketujuh, dan dia akan masuk di bawah arsy Allah. Sampai di sana dia mendoakan orang yang salat tersebut, Allah, mudah-mudahan Allah menjagamu sebagaimana kau telah menjagaku. وإذا لم يصلي بحضور وخشوع تطلع ولها رائحة نتنة إلى سماء الدنيا وتأخذها الملائكة وتضرب بها وجه صاحبها وتقول الصلاة ضيعك الله كما ضيعتني. Tapi salat yang tidak khusyuk, salat yang asal-asalan, tak hudur, tak tahu hukumnya, tak tahu ilmunya, tidak hadir hatinya, maka salat ini akan naik ke atas dalam keadaan memiliki aroma yang bau busuk. Kemudian sampai di langit sana, diambil sama malaikat, dilemparkan lagi itu salat ke bumi. Kemudian salat itu sedih, menyesal, dan dia mendoakan orang yang salat tersebut dengan kalimatnya, dayya'akallah kama dayya'tani. Mudah-mudahan Allah menyia-nyiakanmu sebagaimana engkau telah menyia-nyiakan aku. الصلاة مدتها لا تزيد على 10 دقائق مع الأذكار. Salat tu kalau mau dihitung-hitung, kata beliau, salat apapun dari 5 waktu itu mungkin tidak ada yang lebih dari 10 menit sama zikirnya. فكيف لا نحضر قلوبنا في هذه 10 دقائق؟ Jadi kenapa kita tidak bisa menghadirkan hati kita dalam waktu 10 menit saja? فصاحب الخشوع والخضوع هو المقبول عند الله سبحانه وتعالى. Yang khusyuk, yang hadir, itulah orang-orang yang hanya diterima oleh Allah. ومن صلى بصلاة لا خشوع ولا حضور قالوا إن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى الإمام، فإذا وجد الإمام حاضرا قبل صلاة الحاضرين ببركة الإمام. Di saat diadakan solat berjamaah, yang pertama kali dilihat oleh Allah yaitu si imam. Kalau si imamnya khusyuk hadir, maka Allah tidak lihat lagi makmum-makmumnya, langsung Allah terima jamaahnya, barakahnya si imam yang khusyuk. وإن لم يكون الإمام حاضرا ينظر الله إلى أهل الصف الأول، فإن وجد فيهم خاشعا حاضرا قبل الجميع ببركة هذا. Kalau kebetulan imamnya pun tak khusyuk, maka Allah melihat yang ada di saf yang pertama. Kalau di saf pertama ada yang khusyuk, maka Allah terima semua pahala jamaahnya. وفي رواية إذا نظر الله إلى أهل المسجد وكلهم ليس حاضرين قال يقبلهم الله بسبب حضورهم للجماعة. Kalau satu masjid pun tidak ada yang khusyuk, satu masjid Ramadan tadi solat subuh ini, imamnya, makmumnya semuanya mikirkan dunia, tidak ada khusyuk, tidak ada hudur, maka tetap diterima oleh Allah, barakah jamaah kita kumpul di sini. يقول الله يا ملائكتي اجتمعوا عبادي لأجلي أشهدكم أني قد غفرت لهم وقبلت صلاتهم. Allah bilang kepada malaikat, malaikat-malaikatku, mereka semuanya berkumpul karena aku. Datang subuh-subuh ke masjid. Apa yang mereka cari?
ridhaku, rahmatku, keberkahanku, maka saksikanlah wahai para malaikat, aku ampunkan dosa-dosa mereka dan aku terima solat-solat mereka. صلاة الجماعة مقبولة بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام. Jadi solat berjamaah ini sudah pasti diterima melalui persaksian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولا يحافظ على صلاة الجماعة إلا مؤمن. Tidaklah orang istiqamah menjaga solat jamaah kecuali dipastikan dialah orang mukmin yang sempurna imannya. ولا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق والعياذ بالله. Tidaklah orang yang selalu meninggalkan atau terlambat jamaah melainkan dipastikan di dalam hatinya ada sifat kemunafikan. وقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة. Hadis yang sering kita dengar bahwa solat berjamaah mengungguli 27. فأكثر. Solat jamaah itu 2 orang, artinya imam sama makmum itu sudah bisa dikatakan berjamaah, apalagi lebih dari jumlah itu. فكلما ازداد الجمع ازدادت البركة وازداد النور للحاضرين. Makin banyak jamaahnya, semakin berkahlah daripada perkumpulan solat tersebut. مما يؤثر عن نبينا صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه لم يصلي منفردا. Tidak ada satu riwayat pun yang mengatakan Nabi solat sendiri dari beliau hidup sampai meninggal, belum ada satu riwayat pun. فينبغي للمؤمن ألا يصلي إلا جماعة. إن فاتته الجماعة الأولى وكان مسبوقا يصلي في الجماعة الثانية. Kata beliau, seorang mukmin muslim harus selalu menjaga solat berjamaah. Kalau dia sudah mendapatkan jamaah, sudah rakaat pertama atau dia masbuk, kalau dia mukmin yang sejati, dia cari jamaah yang baru sehingga dia bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. ثم يحرص المؤمن التقي الخاشع ألا تفوته التكبيرة الأولى مع الإمام. Seorang mukmin yang saleh, yang bertakwa, yang khusyuk, dia tidak akan meninggalkan mendapatkan takbiratul ihram pertama bersama imam. وقد بشره النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن من حافظ على الصلاة 40 يوما لا تفوته التكبيرة الأولى مع الإمام إلا كتب الله له براءتين، براءة من النفاق وبراءة من النار. Nabi Muhammad memberikan kabar berjamaah selama 40 hari. 40 hari terus-terusan istiqamah. Kemudian di dalam 40 hari ini solat jamaah 5 waktunya dalam keadaan mendapatkan takbiratul ihram pertama bersama imam, maka dia mendapat 2 jaminan. Yang pertama, jaminan selamat dari kemunafikan, dan yang kedua, selamat dari api neraka Allah. قال أهل الحديث بشرط أن تكون الصلاة هذه متتابعة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر 40 يوما لا تفوتك التكبيرة الأولى مع الإمام، فقد حزت هذه البشارتين من سيد المرسلين. Tapi dengan syarat 40 hari itu tak boleh absen, tak boleh bolong-bolong 40 hari itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh terus sampai 40 hari, tak boleh gaib. Sampai 40 hari dia istiqamah, dapat takbiratul ihram, maka dia mendapatkan 2 jaminan itu dari Sayyidil Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وإذا سألنا المتكلم والحاضرين كم في السنة نصلي 40 يوم لا تفوتنا التكبيرة الأولى مع الإمام. Mungkin kita tanya kepada diri kita sendiri, kita jangan tanya orang lain, tanya diri sendiri. Dalam 1 tahun ini ada tak kita solat 40 hari berjamaah berturut-turut dan mendapatkan takbiratul ihram pertama bersama imam? يذكر ويؤثر عن أحد الصالحين يقول لي 70 سنة لا يؤذن المؤذن للصلوات الخمس إلا وأنا في المسجد. Ada satu ulama yang Masya Allah, dia mengatakan selama 70 tahun dia bilang, tidaklah azan melainkan aku sudah berada di dalam masjid. لأن المؤمن عندما يسمع الله أكبر يترك كل شيء
Karena orang mukmin yang sejati tak kala dia mendengarkan kumandang azan Allahu Akbar, kalau mukmin yang betul-betul mukmin, dia akan tinggalkan semua aktivitas keduniaannya, langsung dia menuju ke rumahnya Allah. إن كان في البيت خرج إلى المسجد، إن كان في دكانه أغلق الدكان وخرج إلى الصلاة. Kalau dia di rumah dengarkan azan, dia keluar dari rumahnya ke masjid. Kalau dia di toko, di kantor atau di pekerjaannya, dia tutup tokonya, dia tutup semuanya, dia berangkat ke masjid. لماذا؟ لأنه يسمع الله أكبر الله أكبر. Karena dia mendengarkan kalimat yang agung, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. ثم يسمع الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Kemudian dia mendengarkan dua kalimat syahadat di dalam azan tersebut. ثم يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan dia mendengarkan kalimat persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. ثم يسمع حي على الصلاة. Kemudian mendengarkan kalimat hayya 'alas shalah, ayo kita melaksanakan salat. ومعنى حي على الصلاة تعالوا إلى الصلاة اخرجوا إلى الصلاة. Maksud dengan kalimat hayya 'alas shalah yaitu ayo keluarlah kalian dari rumah kalian, keluarlah kalian dari pekerjaan kalian, ayo menuju ke masjid untuk melaksanakan salat. ثم يستشعر حي على الفلاح حي على الفوز حي إلى الجنة حي إلى رضوان الله الأكبر. Kemudian dia mendengarkan kalimat ayo kita menuju ke keberuntungan yang besar, hayya 'alal falah, yang dimaksudkan dengan al-falah di situ adalah keridhaan Allah, surganya Allah. ويستشعر أن المؤذن هو لسان الحق سبحانه وتعالى. Kita harus merasakan bahwa kumandang azan itu memang dikumandangkan oleh manusia, tapi seakan-akan itu panggilan murni dari Allah Subhanahu wa taala. المنافق يسمع الله أكبر وكأنه لا يسمع. Orang-orang yang munafik tak kala mendengar kumandang azan Allahu Akbar, seakan-akan dia tidak mendengarnya. حي على الصلاة حي على الفلاح كأن لا يسمع. Mendengar kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah seakan-akan tidak mendengar. وقد ورد من سمع المؤذن وهو صحيحا وليس يشغله شيء ثم صليت الصلاة وأتى وصلى بعد ذلك لا يقبل الله منه صلاة. Barang siapa, kata beliau, yang mendengarkan azan, dia mendengarkan azan tapi dia tidak keluar dan dia tidak meresponnya, maka nanti di saat dia datang dalam keadaan terlambat melaksanakan salat, maka salat itu tidak akan diterima oleh Allah. وورد أن من سمع الأذان ولا يجيب يصب في أذنه الآنك، معنى الرصاص المذاب من جهنم يسكبه الله في آذانه والعياذ بالله. Barang siapa yang mendengarkan azan tapi dia mendengarkan kumandang azan tapi dia tidak mendengarkan dengan baik, tidak menjawab azan, dia sibuk dengan yang lain tak kala dikumandangkan azan, maka nanti di hari kiamat telinganya akan dicurahkan dengan timah yang sangat panas. Na'udzubillah. كذلك يستشعر المؤمن أنه إذا ركع أنه يركع لله ولا يركع لغير الله. Kemudian di saat kita ruku, kita betul-betul ruku menundukkan daripada punggung kita ini betul-betul karena untuk tunduk di hadapan Allah, bukan tunduk kepada selain Allah. وإذا سجد بين يدي الله يستشعر أنه هو الصغير الضعيف المذنب بين يدي الله الكبير الأعظم. Kemudian tak kala kita sujud di hadapan Allah, kita menganggap diri kita kecil, lemah, tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah. وكلما سجد المؤمن لله سجدة يغفر الله له كذا كذا من الذنوب. Tak kala dia sujud betul-betul karena Allah, maka Allah ampunkan semua dosa-dosanya. وإذا سجد المؤمن يبكي الشيطان ويصيح. Tak kala seorang mukmin itu sujud karena Allah, maka setan teriak dan mereka menangis. لماذا؟ يقول الله أمره بالسجود فسجد وأنا أمرني بالسجود فلم أسجد. Kenapa setan menangis dan teriak? Karena dia mikir dulu aku disuruh sujud, aku tidak mau.
Tapi ini orang yang beriman, diperintahkan sujud, mereka sujud. فإذا أردنا خيرات الدنيا والآخرة بارك الله فيكم وأردنا حسن الخاتمة wajib alaina al-hudur fi salat. Kalau pengen kebaikan dunia akhirat, keberkahan hidup di dunia ini, maka usahakan ayo solat kita diperkhusyuk. Yadhkuru al-fuqaha anna imam wa jama'atun min ahli al-masjid salla bihum al-imam salat al-isha wa qila salat al-dhuhr 3 rak'at. Kif kisah? Pernah ada satu salat al-dhuhr salat 3 rak'at. Pernah ada satu kejadian, kata beliau, di masjid salat zuhur berjamaah, imamnya salat hanya 3 rakaat. Wa min as-sunnah idza nasiya al-imam syai'un min as-salat an yaqula al-ma'mumin subhanallah. Di antara sunnah itu kalau makmumnya lupa atau melakukan kesalahan, maka makmum harus memberikan teguran dengan kalimat subhanallah. Wal mar'atu idza mathalan nasiya al-imam aw al-ma'mum at-tasfiq. Hakada. Kalau di antara laki-laki tidak ada yang ingatkan, kalau perempuan yang ibu-ibu yang di belakang misalkan mau mengingatkan imam dengan menepukkan tangannya. وصلى مع الإمام تاجر من التجار وكان يملك 4 من الدكاكين. Makmum di antara jamaah makmum itu ada seorang pedagang yang memiliki beberapa toko di pasar. فعندما دخل الإمام في الركعة الأولى الرجال في الصلاة يحسب كم عدد النقود الذي دخلت في الدكان الأول وكم عدد النقود الذي خرج في الدكان الثاني. Tak kala imam takbiratul ihram di rakaat pertama, si makmum yang pedagang ini mulai di dalam solatnya menghitung pemasukan dan pengeluaran tokonya. ثم الركعة الثانية الركعة الثالثة جلس الإمام قال هذا المأموم سبحان الله. كيف في الركعة الثالثة؟ الثالثة عندما جلس الإمام باقي ركعة قال له هذا المأموم سبحان الله. Kemudian tak kala imam di rakaat ketiga, salat zuhur di rakaat ketiga, tiba-tiba si makmum yang pedagang tadi ini tiba-tiba dia mengucapkan kalimat subhanallah, seakan-akan dia menegur imam. قال سبحان الله كلنا غير حاضرين ولا خاشعين في الصلاة إلا هذا الرجل ما شاء الله حاضر في الصلاة. Jadi semua yang jamaah yang lain tu seakan-akan tak khusyuk, hanya si pedagang ini yang khusyuk, ini yang bisa menegur imam ini. قال لا والله وإنما كنت أحسب الدكان الأول الدكان الثاني الدكان الثالث باقي دكان واحد قلت لك سبحان الله باقي دكان واحد بحسب الصلاة. Dia bilang, kenapa anda bilang subhanallah di rakaat ketiga padahal imam tak ada salah sebenarnya. Kenapa dia bilang biasanya saya dalam solat itu ngitung-ngitung pemasukan pengeluaran, biasa pas imamnya itu pas 4 rakaat. Kebetulan hari ini baru 3 rakaat dah selesai ngitung-ngitungnya. Maka aku bilang ada yang kurang kayaknya imam ini. Akhirnya ditegur imamnya. بعض الناس إذا صلى الإمام 5 ركعات لا يقول سبحان الله، يتابع الإمام لأنه غير خاشعا وغير حاضرا في الصلاة. Jadi kita sebagai makmum harus mengikuti imam saja, tapi kalau ada sesuatu yang kurang kita lihat, maka kita ingatkan imam tersebut. لكن إذا كان حاضر القلب خاشع القلب إذا غالب مثلا نسي الإمام شيء من الصلاة ينبهه. Kalau kita hadir hati kita, apalagi makmum-makmum yang di belakang imam ini, harus hadir hatinya memperhatikan imam, takut imam ada kesalahan dan lupa, kita bisa mengingatkannya. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا في آخر الزمان أن أول ما ينتزع من قلوب الناس الخشوع في الصلاة. Nabi Muhammad sudah mengatakan nanti di akhir zaman banyak manusia-manusia ini yang pertama kali yang dicabut Allah dari hati mereka yaitu kekhusyuan di dalam salat. ورب مصلين وليس فيهم خاشع لله. Mungkin di antara jamaah yang hadir ini semua di dalam salat jamaah mungkin tidak ada yang khusyuk semua. إذا لم تحضر قلوبنا في الدنيا متى تحضر في القبر؟ Kalau hati kita sudah tidak khusyuk di dunia, kapan lagi mau khusyuk? Nunggu masuk kubur dulu baru khusyuk. القبر ما في خلاص ما في صلاة ولا في صيام ولا في خلاص ما في أعمال. Di kuburan tidak ada khusyuk lagi karena tidak ada solat lagi, tidak ada amal ibadah lagi.
بارك الله فيكم والحمد لله على هذا الاجتماع ونسأله لنا ولكم الانتفاع. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua dan mudah-mudahan sebagaimana kita mendengarkan manfaat ini, mudah-mudahan kita bisa mengambilnya insyaallah. هكذا المؤمن لا يشبع من خير حتى يكون منتهاه الجنة. Begitulah keadaan orang mukmin yang sejati, tidak akan pernah kenyang dengan kebaikan, terus kebaikan demi kebaikan sampai puncaknya masuk ke surganya Allah. إذا صلى صلاة الفجر يشتاق إلى صلاة الظهر في جماعة متى يؤذن الظهر متعلق قلبه بالصلاة. Orang mukmin itu selalu menggantungkan hatinya dengan solat. Sekarang solat subuh, tapi dia sudah rindu dengan solat zuhur. Kapan azan zuhur? Itu mukmin yang sejati. وإذا صلى صلاة الظهر يشتاق إلى صلاة العصر، وإذا صلى صلاة العصر يشتاق إلى المغرب ثم إلى العشاء ثم إلى الفجر فيكون قلبه معلق بالمسجد. Begitu seterusnya. Solat zuhur dia rindu asar, solat asar rindu maghrib, maghrib rindu isya, isya rindu solat subuh lagi. Terus dia pautkan, dia kaitkan, dia gantungkan hatinya dengan rumahnya Allah. والنبي أخبرنا من السبعة الذي يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله قالوا منهم ورجل قلبه معلق بالمسجد. Di antara 7 orang golongan yang mendapatkan naungan nanti di akhirat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, di antaranya adalah seseorang laki-laki yang menggantungkan hatinya dengan masjid. إذا دخل المسجد يستشعر أنه في بيت من بيوت الله. Saat kita masuk ke dalam masjid, kita rasakan kita sekarang berada di dalam rumah dan jamuan Allah. يشم ريح الإيمان في المسجد. Mencium bau aroma keimanan di dalam masjid. يذوق حلاوة الإيمان في المسجد. Merasakan manisnya iman di dalam masjid. يستشعر أنه ضيف عند الله. Dia merasakan dia adalah tamunya Allah. هكذا المؤمن يتعلق بالله وبمساجد الله حتى يتعلق يوم القيامة بلقاء الله. Begitulah seorang mukmin, dia terus melakukan kebaikan demi kebaikan sampai nanti di akhirat dia akan bertemu dengan Allah. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. Mudah-mudahan Allah kasih kita taufik semuanya sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan keridhaan dari Allah. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأنعم عليه وفقنا للخير وعنا عليه. Ya Allah, wahai Zat yang memberikan taufik kepada orang-orang yang baik dan menolong mereka, berilah kami taufik dan tolonglah kami seperti Engkau menolong mereka. اللهم بارك في من أسس هذا المسجد المبارك ومن أذن في هذا المسجد المبارك ومن صلى في هذا المسجد المبارك. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berkahi orang yang membangun masjid ini, yang ikut andil di dalam menyumbang masjid ini, yang tukang azan, yang solat, yang berinfak, semuanya mudah-mudahan diberkahi Allah. وكل من ساعد أو أنفق شيء من ماله لأجل بيت من بيوت الله نسأل الله أن يرزقه الصحة والعافية وأن يخلف عليه خلفا زيادة من المال. Siapapun di antara kita yang ikut andil di dalam menyumbang, di dalam membangun daripada masjid ini, mudah-mudahan Allah kasih sehat wal afiat dan mudah-mudahan Allah ganti dengan ganti yang berlipat-lipat ganda insyaallah. ونسأله أن يملأ قلوبهم بالإيمان. Mudah-mudahan Allah penuhi hati mereka dengan keimanan. أن يجعل هذه القلوب إن شاء الله مطمئنة حاضرة خاشعة بين يدي الله. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan hati-hati yang khusyuk, hati-hati yang hadir di dalam salat. ونسأله أن يرزقنا السكينة والوقار في الصلاة. Mudah-mudahan kita diberikan ketenangan di dalam salat. اللهم اقبلنا على ما فينا وقابلنا على ما فينا وقبلنا على ما فينا ولا تردنا خائبين ولا من بابك مطرودين يا رب العالمين. اللهم إنك جمعتنا في هذه الساعة المباركة وفي هذا الوقت الشريف وفي هذا المسجد المبارك فنسألك أن لا تردنا خائبين ولا من بابك مطرودين. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات الحاضرين والحاضرات. اللهم من كانت له حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فاقضها بحق الحبيب الأعظم يا رب العالمين. يا أرحم الراحمين بتوفيقك جلسنا وبتوفيقك صلينا وبتوفيقك عملنا هذه الأعمال فنسألك ونرجي منك القبول
يا رب العالمين. اقبلنا على ما فينا، اقبل أعمالنا وإن كان فيها شيء من التقصير، وإن كان في صلاتنا ليس فيها لا حضور ولا خشوع، فنسألك أن تقبلها وتجعلها تامة 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 يا رب العالمين. واجعلنا من الذين تدعو لهم الصلاة وتقول حفظكم الله كما حفظتوني يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك وشرف وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat insyaallah, barokah insyaallah, dan mudah-mudahan doa-doa